Hello folks, how you guys doing? I'm Esau from LARA'S. Please come on by. We have great specials for the weekend. The owner's going crazy. He's throwing the prices down, 2 to 3 grand. Come on by, have lunch with me and the family from LARA'S. We have chicken, homemade rice, tortillas, salsa, everything. Please come on in. We have great specials. Thank you. Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a LARA'S. Los invitamos para que vean el inventario que tenemos. Los invitamos a comer un pollito, una carnita asada, para usted y su familia, como en familia hispana que somos. Venga, visítenos, vea la chulada de almuerzo que tenemos aquí. Pollito, carnita asada y unas tortillitas como en mi tierra. Los invitamos, venga, visítenos.